6 laps begin. Now! Oh, Webber's not going anywhere. He's almost stalled. Once again, Webber's starts let him down. The two Ferraris in line astern. Montoya third, Raikkonen fourth, and Trulli up to fifth. Jenson Button in the mix. Watch out, Coulthard on the right. Button goes round the outside of Trulli. This is where the accidents have happened the last couple of years, but this year, no problem. Brilliant start by Barrichello. Look at Alonso fighting with Montoya. Montoya's left, Alonso in the middle. Alonso cuts out Schumacher. He's well and truly past a very cautious, you'd have to say, Juan Pablo Montoya. Schumacher and Montoya expect a mega start from Alonso and try to stop him. But he just makes the climb to second look easy. Grand Prix because of the brilliant characteristics. Il prépare son coup, Alonso, vous allez voir son temps de réaction, il est phénoménal. S'il courait un 100 mètres olympique, il aurait été déclaré faux départ, Fernando Alonso. 8 centièmes de seconde, on a comparé avec Hülkenberg qui est à sa gauche. Lui, Hülkenberg, les roues de la Force India commencent à tourner après 20 centièmes de seconde. Et donc, il est déjà avalé par la McLaren de Fernando Alonso qui est désormais 13e. Il est 11e, Alonso, à l'abord du premier virage après avoir sur sa lancée dépassé Button et Verstappen. Après avoir fait parler son temps de réaction, il va faire parler son métier, son expérience. Il y a de la fumée, il y a du carbone dans ce virage-là, ça sent pas bon, on ne prend pas le virage, on quitte la piste, comme Hamilton d'ailleurs, comme Ricciardo également, et on reprend la piste à la 11e position. Il va aller tout près du volcan, il a beaucoup de chance Verstappen, mais il double tout le monde dans la bataille. Alonso compte les victimes, il double Ricciardo, il double ici sur la gauche Pérez qui a une crevaison à l'arrière droite, et il se retrouve 8e, 6 places de gagné. Go! What can Montoya do off the line? Well, the McLaren's going round the outside of him. Terrific start by the Renault. Just look at that absolutely extraordinary start. Him, the rear wheels bounced round once, a little bit behind the game, and then he just bogged down and didn't get away at all. Amazingly, no front wings corner, but of course Barrichello would lose his down at the hairpin in turn 3. And look, that system, Raikkonen tried to cover Alonso off, but that system of Renault. Qui vient s'intercaler entre les deux Mercedes de Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Fernando Alonso par l'extérieur va-t-il être capable de venir chercher Lewis Hamilton? On est au coude à coude sur la bordure. Il insiste, Fernando Alonso, et il passe en 3e position. Alonso déjà 3e au Louvre, on vous l'avait dit. Aller plus vite en ligne droite, même avec le DRS ouvert. On revoit le départ, regardez bien la Ferrari sur la gauche de la piste par l'extérieur qui eh bien, se trouve une belle ouverture. Qui tente également de protéger en milieu de piste les attaques de Kimi Raikkonen. Le blocage de roue de Lewis Hamilton. Et à cet instant, il n'est que 5e Fernando Alonso, mais regardez-le se glisser à l'extérieur. Meilleure vitesse. La Raikkonen bloquée un petit peu par Lewis Hamilton. Et tout à l'extérieur, l'audace de Fernando Alonso sur la bordure pour venir s'emparer de cette 3e place. 2 positions de gagnées en un virage, Jacques. Et le départ d'Alonso cette fois. Et c'est maintenant que l'Espagnol fait la différence. Première ligne, à l'extinction des feux, ce sera le départ de ce Grand Prix de Malaisie. Bon départ de Fisichella qui tout de suite se rabat. Regardez Alonso qui a déjà dépassé une McLaren, 2 McLaren. Alonso, départ fabuleux puisqu'il a gagné 2 places. Et regardez les 2 Williams qui vont se gêner. Et c'est Mark Webber qui va se faire respecter. Alonso à l'extérieur. Alonso, what a beautiful start by the world champion. They're relatively well behaved there, and this is Alonso with that mega Renault start.
And there he is behind the two Williams. The two Williams are now going to the inside, and he can recognise straight away that's a potential zone, danger zone. He's on the grippy part, the normal racing line, just giving himself enough space around the outside, tucks in. Vettel avec les deux McLaren derrière. Voilà, c'est parti. Un bon départ de Fernando Alonso. Fernando Alonso et Massa aussi, très bon départ. Regardez Fernando Alonso qui va peut-être virer carrément en tête. And Vettel touching, and the Massa fancies to look up the inside of Hamilton too. And Alonso leads the Italian Grand Prix. Let's watch from P4 on the grid as we take the lead. Plenty of space on the right-hand side. Everybody knows that. You're allowed to do that at the start. But look at that. The wall's coming towards him, and he keeps his foot absolutely planted, as you would expect. And some nice fresh air and a yeehaw inside that helmet, I'd imagine. Go! Schumacher cuts across. Barrichello started well. Schumacher pushes Sato out of the way. Jenson Button, I believe, has lost ground. And look at Kimi Raikkonen up into fourth place. Schumacher has a look at Barrichello, but no luck. As you say, here's another look at the start. Damata out of the pits now. He has got it going again. And Schumacher covering off Sato very well for second and third there. Look at Alonso already up to P5. And he just goes straight down the outside. Look at that. What a move for Alonso. Right into P3. Now Ralph had better watch out. Fernando Alonso's coming through. He started ninth and gets up to third, while the BARs are going backwards. El Gran Premio de Singapur. Fernando tendrá que atacar en la salida. El primer objetivo es Massa. Sale muy bien Rosberg. Muy bien Rosberg emparejado con Vettel a punto de tocarse. Fernando por el muro. Ha ganado muchas posiciones. Fernando ha pasado a Grosjean. Increíble Fernando tercero. That's going to be an interesting one. Let's just look at the start, 2 seconds, Okay, Ted, and we can see how Rosberg got away really, really well and how Ricciardo got bogged down off the start. Martin. Yeah, so Nico's got perfect position for T1, but just cannot make the nose stick, and he tries to brave it out. Out of road, a straight road before the turn. Now, Fernando Alonso. Brilliant. He kept the car absolutely straight, did not induce any wheel spin at all, and then just helps himself right around the outside, keeps it on the racetrack as well by a centimetre or two, and he just makes them look silly. El Gran Premio de España, 2-1, Webber defiende la pole, Hamilton a por Vettel, Fernando a por todos, ha salido bien Webber, Fernando ha salido muy bien, está en la estela, le ha ganado la posición ya, Luis Hamilton, cuidado, un movimiento a un lado y a otro, siguiendo a Vettel, cuidado Fernando en la frenada, está por encima de Vettel, Webber, cuidado con Vettel, Fernando primero, ¡qué salida de Fernando, Dios! ¡Qué salida de Fernando! ¡Impresionante! ¡Madre de Dios! Tenía sus más y sus menos. Cámara subjetiva, esto va a ser un avión, ¿eh? Pues no ha patinado nada, lo ha hecho perfecto. ¡Oh, Dios! Casi una rueda en la hierba. Ostras, increíble. Excepcional, de otro planeta.